Bro, but bro let's ano na lang. Napansin ako bro na Gusto mo ni dating match ba daw? kuan kaning kuan siya bro like the way she handles herself siguro bro. Oh, that's so sweet. Yeah. Ikaw Dolay. Taga yung question. Ang unang napansin mo sa kanya. I mean, pag follow ko sa kanya, nakita na ko na sabi daw nila na soft-spoken daw. Like, masirot akong, like, something na marag ni-strike sa ko. Oh, na-strike siya, bro! Oh my God! Got you, bro! Na-strike siya, bro! Oh my God, bro! Type in na, bro! Joke! Bakit lang? Ito lang. If you could choose one personality, what would it be? Gusto ko ng energetic na personality. Uy, ikaw yan, bro! Bro, kasi ka nagaya bro. Ikaw, bro, if you would choose one personality, what would it be? Kailangan ko kuan bro kaning oh yeah. Kailangan kuan bro. It's like you don't love me as much as I do. Ano ba ito bro? Like, kanang easy going ba? Dali lang siya makipa ano. Oh, yeah. Yes. What my phone? Yun lang. Pasok. Oh, nawala ko phone, bro. Damn, marami mong phone na. Yeah, man. Sikat. Sheesh. Fuck you. Hey, shoutout mo yun yung YouTube. It's just a Tulog best, na akong kauban bro. Thank you, bro. Ama Watch na mo. my voice. Mayroon ako Lower ko lang voice ko bro. question, bro. Ano bro? Mayroon ako nakita. If ever mawayab si Aaron, kasi makapayasin mo. Ayun na, yung nakakuan, guys. Friends guys. Press na sila, guys niya. Ba't kayo mo, guys, eh? Ito, jujuwain o totropahin, Lai. Jujuwain o totropahin. Punta tayo sa mga artista, mga tayo, Lai, ah. Isa, si Aaron, pasawatan ni. Ay, dili. Jojowain o totropahin. Ano lang, good lang. Like, podcast lang na dari. Totopahin. Asa lang. Dili man si Aaron. Totopahin. Ay, dili. Si Aaron, no. Again. Eto, sino mga Filipino, eh? Oh, bye. Okay. Eto lang, si Daniel Padilla. Bro, no, saag na ka, bro. Lai. Totropahin o jojowain. Daniel Padilla. Totopahin. Totropahin. Ito ni Pangilinan. Ay, totopahin. Bakit? Ginaingan ko nila na mura daw magigsuon na like brother ka nang si Si Alden Richards. Jojowain. Oh, Alden Richards. Si Stelio, sa SB19. Totopahin. Bro, ChatGPT mo lang yan, bro. Hindi bro, yung Google bro, nag-aasa ko bro. Google, bro. Punta ako dito. Si Zach Apudlo, yung singer. Totopahin. Oh. Si Kong TV. Jojowain. Oh, because of his personality. Qualities. Yeah.
Si, Chokes TV. Uy, thank you, Erica, sa Butterfly Chokes TV. Si Chokes TV. Tropahin mo ako kaila saya ha. Ano pala? Ay, si, Aaron Luage. Nandito si Aaron Luage. Aaron Luage. As a secret. Guys, medyo kain daw secret man. Ang safe answer, guys, is secret. Pero ang answer na maka-hurt sa feelings ni Aaron, guys, kay tutupahin. So, masaktan si Aaron, so hindi niya yun pick. So, nabili na lang, guys, kaya jujubahin. Si jujubahin, guys, mag-asa si Aaron, guys. Ay, mag-asa si Aaron. So, na-secret siya, so safe. Pero ang pangimabaw sa secret, guys, ang jujubahin. Yeah. Nabasa na ako, guys, kaya ano sa kumain to? Sir. Ikaw, Lloyd. Jojo Wire, tutupahin, Lloyd. Catherine Bernardo. Jujuwain. Jojo Wire, you know. Bel Mariano. Si? Si Bel Mariano. Totropahin, bro. Bakit, bro? Ambot lang, bro. I don't know. Mura siya na siya eh. Kasi pagka maldita nga sa baan nga, mangaway, I think. Hindi na din lustre, bro. Totropahin, bro. Grabe ka naman, bro. Si ano, bro? Si Pini Mika. Totropahin, bro. Bini Aya. Ano, bro? Si Sarah Geronimo. Tropa. Si ano, bro? Si Ivana Alawi. Damn. Tropa. Why? Si Niana Guerrero. Jujuwain. Si ano, bro? Si Eliza. Si? Eliza. Ito, bro. Ito. Si Eliza. Bro, hindi niya kilala. Si Eliza yung ano, bro, yung TikToker na may taga-SPC na second year na nursing, bro. Yun, bro. Next person. Walang ganyan, bro. Secret din ba? Secret. Secret din. Secret. Oh, nangingibabaw rin yung jojowain, guys. Yes, secret. Sige, guys. Good question, bro. Nice. Ano mga question nyo, guys? Kung Coach Ayun na lang minanong to, yung asawa si Coach Ayun, guys. Baby, anak. baby, may anak ato. Grabe naman kayo, guys. Ito, bro. Hindi, pang couple mo na. Pero soon, mas ma-question ako sa inyo, Smile ka, bro. Kita ko ka smile, bro. Paano mo ka, bro? Kung bibigyan mo ako ng bagong pet name, ano ito? Uy. Kung bibigyan mo si Aaron ng pet name, ano daw? Sige, ito yung user eh. Dr. 99. Saan yung user? Aaron? Uy, stop. Stop, bro. Ano to? Dr. Crazy. Crazy 99. Dr. Crazy 99. Ikaw, Red, sa'yo may kuhan kaya na yun, kay Nai. Ambot lang, bro. Guys, 450k na tayo, guys. Kutsa, 12:30 na pala, guys. Mga one end live, bro. Bro, ayun na, bro. Pwede mag-watch lang ako sa inyo, bro. Yan ko lang. Ha? Bro. Sa? End lang, bro. Kumawa ka, bro. End lang, bro. Pwede mag-watch lang ako sa inyo, ha, Lai? Bro. Uy, thank you sa... Please. Hindi, ano mo pala yun, ano mo eh.
Dili gusto ko magtanaw lang sa inyo ano, magtalk mo ba? Gusto ko kiligon bro ko lang. Kayo lang alone. Guys, sa sister ko guys, wala dito natulog guys. Muchang, laki ng bed. Siya dito natulog guys, wait lang guys. So yun po muna guys. Ayun, mata siya guys, masuko siya sa akin. Mel, hawa na din po doon mag-sleep call na sila. Sleep call na kayo bro. Grabe naman kayo guys. Grabe naman. Grabe naman, guys. Uy, you have game and share live. Do you play games? Roblox. Roblox. Please. Ito siya Roblox, bro. Professional Roblox. Bro, nagulat ako sa una bro katong Dead Rails? Dead Rails bro. Oh my god, friend. And tapos ko nun bro, yung seed bro, yung Ano, bro? Grow Garden. Grow Garden. Thank you sa Little Crown. Those were the days. Yes, sir. We're playing with Bobet, bro. Yeah, bro. And In now three, me too, bro. And now me too, bro. We're 4 bros at Dead Rails. Namdum ko, bro. Si Bobet ang first naka-trillion, bro. Damn, son. Naka 3. Trillion. Siya ang naka-trillion nun na, bro. Bro, naka-amigo siya. Masaya to mga gahi kay nga ko. Mga Hindi ka pala Dead Rails ay. Hindi siya ka pala Dead Rails. Gani, kapalo, yung butang lag random. Naomi, bay. Yun na, next na, bro. Kaya, Ito, bay. ma-opening isa, bro. Maluwi na, bro. Yan. Ikaw, Lai. Saan ginagawa mo sa Roblox, Lai? Mga horror games, the Mimic. Ako na-notice ba? Grabe siya si Aaron, ka-sweet yun tayo. Kaya lang, hindi niya gusto ma-open sila. Hindi siya gusto ma-hurt niya. Grabe siya ka-sweet, bro eh. Kasi ako, bro, babae ka, bro. Yabuti ka, bro eh. Nautakin ni mo, bro. Uy, hindi ka mapabubuhan dito. Namin klase. Ay, wala may klase. Wala pa may class, guys. August pa. Fishy. Okay, galing. If Floyd would be a stuffed toy, who would it be? Like, What? Siguro. or what? Who would not very good? Who? What would they be? What stuffed toy? Ako? Si Aaron ba? Pag stuffed toy siya, ano siya? Jellycat. Ganahan Jellycat. Sige, ganahan siya sa imo, bro! Gosh! No! Jellycat. Ako. Ilain ba na mga stuff to eh? Sige lang. Enough na to. Ikaw, Lloyd, ka maging... Ano siya, Lloyd? Maging stuffed toy siya, Lloyd. Ano siya? But lang, bro. Eh. Yung mga like mo ba? Wala Yung mo. mga like mo. Yung mga like mo na stuffed toy. Wala man, bro. Dawat na mo. Kanina lang, bro. Stitch. So, like mo siya kay like mo si Stitch. Sige. Next one. Question is... Boom. Question, guys. Tawang Aaron, di magkuha na sulat. Ha? Bro, magkuha na daw ako, bro. Mag-out mo na ako, bro. Puyat Masigayin na ko. mo guys. Sige. Suyo na ako, bro. Watch lang ako sa live niyo, bro. Promise, bro. Ay, So, yeah. Bye, guys. Ay, wait lang. Patapos ang match pala. Tapos ang match. Guys, let's win, guys. For the last time. By 8 wins check ka na sa akin. Kaya gani. Galis na sa'yo, bro. Galis sila sa'yo, bro. Kay... Ano yung College sila, siya sa bro? akin, guys. Like, why? Why? Why did you know me this Tanggap way? na ng mga fans ko, bro, na meron akong girlfriend, bro. Guys, we're low-key for about 2 years. Ngayon, hindi na. Hindi na. Kaya ginapost ko siya. Galit nga siya sa inyo eh. Ayaw niya i-post. Tapos ginapost nyo. Tapos na gano'n ko pa siya ng hot sisig. Sheesh! Sheesh, I'm a hot Hashtag sis. famous, hashtag promoter. Oh my gosh. Jojo.
We're happy for you, Dong. Oh, thank you, guys. Oh, I love you all. Oh, it's so cute. I'm so happy for Aaron. Murag katong kwentong ba na? Katong ako if naka-crush kay Aaron. Okay, Aaron. Aaron. Ang pogi ni Aaron. Ako na lang daw si... Uy, thank you sa Galaxy, Ate Mary. Ay, dilis ako mag-end live kay basi napay pa Galaxy. Hi, Ate Mary. Can you send me? Or wala, Galaxy 2? matutulog ka na. Tulog ka na. Can you please send me Galaxy 2 bago ako matulog? I'm sleepy na food. Yeah, me too. Or... Tapos sa amoy, like about 10 minutes, 5 minutes. Pero tawag lang mo. Bro, mag-end live na ka bro. Wala kay Galaxy. Ate Mary, thank you sa pahabol. Pahabol, Thank you please. so much. God bless you po. At lang Ming Bimbi. Yay, Bimbi, nakawin guys. guys. Finally, I won, guys. Finally, you won. So, I'm a left. Bye, bro. Bye, Lai. Talk well kayo. I'm gonna listen to you too. Bro. Bruh. Bye, Bro, bro. mag-end live ka na, bro. Yes, bro. Say goodbye, bro. Okay, bro. Bye-bye, bro.